আমি যেটুকু এখানকার তথ্য সংগ্রহ করেছি তাতে 12 থেকে 15 লক্ষ গোটা প্রদেশে বাঙালি জনগোষ্ঠী রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় 8 থেকে 9 লক্ষ ভোটার রয়েছেন, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটার। এবং আপনারা অনেক আসনগুলিতে আপনারা নির্ণায়ক শক্তি ধরেন, অর্থাৎ আপনাদের সমগ্র ভোট এক জায়গায় পড়লে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এনডিএর প্রার্থীরা জয়যুক্ত হতে পারবে। আমি ইতিমধ্যে পার্টির নির্দেশে ত্রিপুরা ভোটের প্রচারে গেছিলাম। সেখানে বাঙালিরা দল বেঁধে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পুনর্বার সরকার তৈরি করেছেন। আমি ছত্তিশগড়ে গেছিলাম। সেখানে ভারত পাকিস্তান যখন দেশ ভাগ হয় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে, তখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, আজকের বাংলাদেশ, হিন্দুরা এক কাপড়ে তারা উদ্বাস্তু হয়ে চলে গেছিল দণ্ডকারণ্যে। সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি বাঙালি অধ্যুষিত 11টি বিধানসভার মধ্যে রায়পুর পশ্চিম সহ মানা ক্যাম্প সহ 8টা আসনে জিতেছে। একইভাবে ঝাড়খণ্ডের প্রথম দফার ভোট শেষ, দ্বিতীয় দফার ভোট আসন্ন। সেখানেও 50-60 লক্ষ বাঙালি ভাষাভাষী আছেন। তারা জোট বেঁধে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করছেন। এই কাজ থেকে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে নেই। পশ্চিমবঙ্গে আপনারা জানেন একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী, তারা বাংলাদেশ এবং ভারতের যে বর্ডার আছে 72টি জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, কেন্দ্রীয় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি বারে বারে অনুরোধ করার পরেও, ভারত সরকার চিঠি লেখার পরেও বিএসএফ কে জমি দেয়নি, কাঁটাতারের বেড়া লাগানো যায়নি। এর ফলে রোহিঙ্গারা দলে দলে এই সীমান্ত এলাকা দিয়ে ঢুকে পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফি তো চেঞ্জ করছেই, ঝাড়খণ্ডের ডেমোগ্রাফি তো চেঞ্জ হয়ে চলছেই, এমনকি মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে আপনাদের মধ্যে মিশে গিয়ে আপনাদের রেশন, আপনাদের জমি, আপনাদের কাজ সব নিয়ে নিচ্ছে এরা। তারপরেও আমরা পশ্চিমবঙ্গে এবারের লোকসভা ভোটে কেবলমাত্র সনাতনী এবং জনজাতিদের সমর্থনে 2,33,27,000 ভোট পেয়েছি, যার পার্সেন্টেজ হল 39%। আমরা আগামী দিনে একটি রাষ্ট্রবাদী ডবল ইঞ্জিন সরকার পশ্চিমবঙ্গে তৈরি করে কাঁটাতারের বেড়াকে সম্পূর্ণ করে অবৈধ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে আমরা আমাদের ভারত মাকে সুরক্ষিত করব পশ্চিম বাংলার মধ্য দিয়ে। আমি আপনাদেরকে বলবো যে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইন্ডি জোট তারা মাত্র কংগ্রেস 99টা আসন পেয়েছে, 100 পেরোয়নি।
আর টোটাল ইন্ডি জোটের যা সিট তার থেকে একা বিজেপির সিট বেশি। তাতেও যেভাবে তারা আরম্ভ করেছিল ঠকাঠক ঠকাঠক, এবং যে ভাষায় যে টোনে ইন্ডি জোটের লোকেরা কথা বলতে শুরু করেছিল, তাতে আমরা যারা রাষ্ট্রবাদে বিশ্বাস করি, আমরা যারা ভারতীয় সংস্কৃতি সনাতন সংস্কৃতিকে সম্মান করি, আমরা যারা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শিত পথে আমরা চলতে চাই, আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। হরিয়ানার জয় একটা মাইলস্টোন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে। এমনকি জম্মু কাশ্মীরে ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বোচ্চ আসন পেয়েছে। এর আগে 25 ছিল, এবারে 29টা আসন পেয়েছে, এবং এককভাবে বিজেপি প্রায় 26% ভোট জম্মু কাশ্মীরে পেয়েছে। তাই হরিয়ানা এবং জম্মুর জয় আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অত্যাচারী শাসক যারা 2001 বিধানসভা ভোটের পরে ভারতীয় জনতা পার্টির বিধানসভার প্রার্থী মানস সাহা সহ 57 জনকে খুন করেছে। পোস্টপল ভায়োলেন্স এখনো অব্দি বিজেপির 235 জন भाजपा कार्यकर्ता शहादत वरण किया है बंगाल का धरती में। इतना अत्याचारी शासक अब देश का कोई प्रदेश में नहीं है। পশ্চিম বাংলার যে শাসক তার সঙ্গে এখানকার যারা এমবিএ জোট আছেন তাদের অনেক মিল আছে। পশ্চিম বাংলার শাসক পরিবারবাদে বিশ্বাস করেন, এখানেও যারা আছেন তারাও পরিবারবাদের বিশ্বাস করেন। এখানে যারা আছেন তারাও তুষ্টিকরণ তোষণের রাজনীতি অ্যাপিজমেন্টে বিশ্বাস করেন, আর পশ্চিম বাংলাও অ্যাপিজমেন্টে বিশ্বাস করে। শুধু বাংলাদেশে 596 মন্দির ভেঙেছে তা নয়, 5ই আগস্টের পরে পশ্চিম বাংলায় এবারে দুর্গা পূজায় উত্তরবঙ্গের ফালাকাটাতে দুর্গা মায়ের মণ্ডপে ঢুকে বলেছে শাঁখ বাজাবেন না, উলুধ্বনি দেবেন না, ঢাক বাজাবেন না। গার্ডেন নিচে গিয়ে বলেছে চণ্ডী মন্ত্র, গায়ত্রী মন্ত্র, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ হবে না। হাওড়া জেলার শ্যামপুরে দশেরা বিজয়া দশমীর দিন 5টা দুর্গা মায়ের মূর্তি ভাঙা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এমনকি আমি যখন আসছি কাল সারা রাত্রি আমরা ঘুমাইনি। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গাতে কার্তিক পুজো হয়, সেই কার্তিক পুজোর মণ্ডপ মূর্তি বিশেষ করে সনাতনীদের বাড়ি ভেঙে চুরে তছনছ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এই যে শক্তি, মৌলবাদী শক্তি, যারা বলছেন শ্রীলা প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত ইস্কন শ্রী চৈতন্য দেবের আদর্শে, বলছেন ইস্কনের ভক্তদের ধরে ধরে জবাই করো। এই আওয়াজ বাংলাদেশের কিছু মৌলবাদী শক্তি বলছেন। আজকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাবো। আপনারা যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে মহারাষ্ট্রের মাটিতে ইস্কনের ভক্তরা কার্তিক মাস, যে মাস গেল দামোদর মাস, সেই মাসে আপনারা মৃদঙ্গ খঞ্জনি হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের মধ্য দিয়ে স্বাগত করেছেন। আমি আপনাদের বলবো, যোগীজির যে জন্মাষ্টমীর ভাষণ, সেটাই হলো মূল মন্ত্র, বাটেগা তো কাটেগা, এক রহেগা তো নেক রহেগা, সেফ রহেগা। তাই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের নিশ্চয়ই
ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই নির্বাচনে দেশ বিরোধী শক্তিকে যারা উৎসাহিত করছে সেই শক্তিকে পরাস্ত করে মহারাষ্ট্রের মাটিতে মায়াবতী সরকার অর্থাৎ এনডিএ সরকার নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে আমাদেরকে এই জায়গায় করতে হবে। ঔরঙ্গজেবের অত্যাচার ইতিহাস নতুন প্রজন্ম জানে না, তাদের কাছে বলতে হবে। যোগীজি বলেছেন সভাতে, বাঁটেগা তো নির্মমতা সব শহীদ কাটেগা, নির্মমতা শহীদ কাটেগা। এই ইতিহাস ঔরঙ্গজেবের এই মহারাষ্ট্রের ধরতিতে আছে, আমরা যেন কেউ সেটা ভুলে না যাই। বিশেষ করে বাঙালি সমাজ, আমি আপনাদেরকে আপনাদের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে মাননীয় একনাথ সিন্ডেজি, মাননীয় দেবেন্দ্র ফডনবিস, মাননীয় অজিত পাওয়ারজির নেতৃত্বে যে সরকার, তাকে ধন্যবাদ জানাবো বাংলা সাহিত্য একাডেমি গঠন করার জন্য। ধন্যবাদ জানাবো এই সরকারকে। তারা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত, তাকে দ্বিতীয় কেন্দ্র নির্মাণের জন্য থানেতে জমি বরাদ্দ করেছেন। আমি আশা করব পশ্চিম বাংলায় চিকিৎসা নেই, আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড চালু করতে দেয়নি, পশ্চিম বাংলার লোক হেলথ ফেসিলিটি পায় না, সবাই প্রায় আসে টাটা সেন্টার যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। ভবিষ্যতে এখানে আমাদের সরকার তৈরি হলে আমি আবার আসব, আপনাদের নিয়ে একটা ছোট্ট প্রতিনিধি দল এনডিএর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাব, গিয়ে বলবো আমাদের বাংলা থেকে আসা নিম্নবিত্ত গরিব কৃষক সাধারণ পরিবারের ক্যান্সার পেশেন্টের আত্মীয়দের থাকার জন্য একটা ব্যবস্থা আগামী দিনে যে মহারাষ্ট্র সরকার তৈরি হবে তারা যেন এখানে করে। আমাদের স্বর্ণকাররা হাতের কাজের জন্য বিখ্যাত। গুজরাট, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, ইউপি সব জায়গায় আমাদের লোকেরা, সাউথ ইন্ডিয়াতেও আমাদের বাঙালি হাতের কারিগররা ছড়িয়ে আছেন। এরা আমাদের গর্ব। মোদীজি এদের জন্য বিশ্বকর্মা প্রকল্প এনেছেন। আমি আগামী দিনে স্বর্ণকার উন্নয়ন তাদের জন্য, যাতে আমাদের যে সরকার হতে চলেছে তারা যাতে ভবিষ্যতে পরিকল্পনা করেন, সেটা আমরা নিশ্চয়ই আশা করব এবং তাদের কাছে তুলে ধরব, দৃষ্টি আকর্ষণ করব। মুম্বাই, পুনে থেকে হাওড়া পশ্চিমবঙ্গের কানেক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য আমরা প্রচেষ্টা নেব এবং যে মতুয়া সম্প্রদায় তৈরি হয়েছিল ঠাকুর হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর নেতৃত্বে, গড়চৌরুলি, গন্দিয়া, চন্দ্রপুরে প্রচুর মতুয়া সম্প্রদায় রয়েছে। 48টি গ্রাম রয়েছে যেখানে বাঙালি মতুয়া নমশূদ্র সম্প্রদায় মানে সংখ্যাধিক্য গ্রাম। তাদের জমির যে সমস্যা রয়েছে, এই সমস্যা মেটানোর ক্ষেত্রেও আগামী দিনে নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদে যে এনডিএ মহামতি সরকার হবে তারাও যাতে দৃষ্টি দেয়, এর জন্য আমরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করব। আমার আজকে অনেকটা বিলম্ব হয়েছে, রাস্তায় প্রচুর ট্রাফিক ছিল। এই 15 কিলোমিটার আসতে 50 মিনিট লেগে গেছে। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনারা 11টার আগেই হল ভরিয়ে দিয়েছেন। আপনারা প্রায় 800 থেকে 1000 প্রতিনিধি আজকে এখানে এসেছেন এবং আমি আপনাদের কাছে বিনীতভাবে বলবো, মহারাষ্ট্র ঝাড়খণ্ডে সরকার হলে 26-এ পশ্চিম বাংলাতেও ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বে সরকার হবে। हरियाणा का जीत हमारी है। बोलो, हरियाणा का जीत हमारी है। हरियाणा का जीत हमारी है। आप महाराष्ट्र झारखंड का भारी है। आप महाराष्ट्र झारखंड का भारी है। 26 में बंगाल का भारी है। 26 में बंगाल का भारी है। इसलिए इस चुनाव में कमल छाप मिशन और हमारी गठबंधन का साथी है, उनको भारी मत से चुनाव जिताइए
और हर एक बंगाली वोटर सुबह सुबह लाइन में खड़ा होकर कमल के निशान पर बटन दबाइए। हमारी जो साथी शिवसेना है और अजित पवार जी का एनसीपी है, उनको भी वोट दिलाइए। और भी जो दूसरा गठबंधन का साथी है, सबको ये चुनाव में जिताने का विनती के साथ मेरा भाषण मैं यही खत्म करता हूँ। भारत माता की আমি মহারাষ্ট্র তরফ থেকে আমাদের দিনকর জি ওনাকে পাবলিক করে ওনাকে স্বাগত করছেন মহারাষ্ট্রে। এখন দাদাকে কিছু লোক পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে ইয়ে করতে ওনাকে হ্যাঁ তাড়াতাড়ি করছে সবাই তো আপনারা এসে যান। इस साल हमारी सबसे बढ़िया पूजा दुर्गा पूजा का पेंडल में तोड़फोड़ किया गया है। दुर्गा माता की मूर्ति को तोड़फोड़ किया गया है। हमारा जो सनातन संस्कृति है उसको बहुत एरिया में विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस, जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स, उसमें हम लोग को दिवाली का काली पूजा में भी काल हमारा वहाँ कार्तिक पूजा होता है मुर्शिदाबाद में, वहाँ हर सनातन की त्योहार जो हमारी हिंदू का त्योहार है उसके ऊपर हमला करना और सनातनी का अपना धर्म पालन करना, जो हमारा संविधान में है, जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार हमको याद दिला रहा है औरंगजेब जैसे अत्याचार कर रहा था। हमारी भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई किया था, बंगाल में हम लोग को इस तरीके से लड़ाई करना पड़ता है। इसलिए बंगाल का जनता का भी वेट है महाराष्ट्र में का चुनाव के लिए। मैं महाराष्ट्र का हर मतदाता को नेता प्रतिपक्ष के नाते और 2021 का जब बंगाल में चुनाव हुआ था, मैं ममता पार्टी ने मुझे निर्देश दिया था आपको ही ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ाई किया और ममता बनर्जी को हरा दिया। अब सबको मालूम है। इसलिए मैं हर मतदाता को जो राष्ट्रभक्त है उसको एकजुट होकर हमारी महाउंटी की जो हर प्रत्याशी है उसको आप सपोर्ट कीजिए। महाराष्ट्र शक्तिशाली होगा तो देश भी शक्तिशाली होगा और मोदी जी का लीडरशिप में 2047 विकसित भारत की लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़े। हर क्षेत्र में एक ही आवाज है, हरियाणा का जीत हमारी है, आप महाराष्ट्र का बारी है। इसलिए मैं ये अपील करने के लिए आया है। और दूसरा, मैं एक जानकारी महाराष्ट्र को आम जनता को दे रहा हूँ, वो उसका आबादी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तो जब 1951 में फर्स्ट सेंसस हुआ, बंगाल में उस खासकर एक समुदाय का आबादी था ओनली 14%, नाउ 32%। झारखंड में भी एक ही हाल है। 1951 का सेंसस में 9% था, अभी वहाँ 24%। ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स, ये बंगाल में भी चल रहा है और महाराष्ट्र में भी ये लोग चला रहा है। और तीसरा, भ्रष्टाचार। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। बंगाल का बड़ा बड़ा मिनिस्टर और खुद चीफ मिनिस्टर और उनकी फैमिली पूरा के पूरा भ्रष्टाचार की लपेट में है। यहाँ भी जो इंडिया अलायंस के लोग, कुछ जेल के अंदर था, कुछ जेल के अंदर बाहर है, कुछ जेल के अंदर अभी भी है। इसलिए इसका साथ फैमिली पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, तुष्टिकरण की राजनीति, अपीजमेंट, भ्रष्टाचार का राजनीति, करप्शन, तो तीनों में ममता बनर्जी का साथ बनाने के लिए महाराष्ट्र में एक अच्छा पारदर्शी सरकार और विकसित महाराष्ट्र के लिए और परिवारवाद, जात पात, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार को
आप रिजेक्ट कीजिए और विकासवाद को समर्थन कीजिए। यही विनती के साथ मेरा आज पत्रकार सम्मेलन का मेरा जो बोलना था मैं बोल लिया। सबको नमस्कार, सबको मैं आभार प्रकट करता हूं। सवाल ये है वेंदु जी, आप पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाते आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरे देश भर में कितने खतरनाक है, आपकी क्या स्टडी है कि किस प्रकार से घुसपैठ की जा रही है और किस प्रकार से इन लोगों को मतदान का अधिकार दे करके वोट जिहाद किया जा रहा है? ये बहुत खतरनाक कदम है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये लोग हमारी रेशन, हमारी जमीन, हमारी काम छीन रहा है। और आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किया, सप्लाई लाइन कहाँ से हो रहा है? सप्लाई लाइन रहा है वेस्ट बंगाल। आपको मालूम है त्रिपुरा में बीजेपी सरकार आने का बाद बार बार फेंसिंग कंप्लीट हो गया। आसाम में मोदी जी का सर्बानंद सोनोवाल का सरकार होने का बाद पूरा के पूरा बार बार फेंसिंग बांग्लादेश के साथ कंप्लीट हो गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसे 72 प्लेसेस है जहां गृह मंत्रालय भारत सरकार बार बार जमीन मांग रहा है। अब सबको मालूम है 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पास है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीएम की बात में चलती है। 72 प्लेसेस है वेस्ट बंगाल में जहां बीएसएफ को ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रहा है, इसलिए सप्लाई लाइन इन बंगाल। आप देख लीजिए जो झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है वो ड्यू टू बंगाल। जो महाराष्ट्र में भी इतना लोग बांग्लादेशी था और उन्होंने कहां से आया? बंगाल होते हुए मध्य प्रदेश आया। जो दिल्ली में हनुमान जयंती का दिन जो पत्थरबाजी हुआ वहां अरेस्ट हुआ शेख फिरोज, हिज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अब जो हरियाणा का नूह में हुआ था कुछ दिन पहले उसमें भी जो पकड़ा गया है सब बांग्लादेशी है, वो पश्चिम बंगाल से होते हुए पूरा देश में सप्लाई लाइन का काम और फर्जी आधार कार्ड, एपी कार्ड सब बनाने का काम, वोटर लिस्ट में नाम उठाने का काम, ये सप्लाई लाइन का एक कॉरिडोर बन गया है पश्चिम बंगाल। ये बहुत खतरनाक है। इसका चपेट में भी हमारी देश का फाइनेंशियल ग्रोथ स्टेट महाराष्ट्र, इसको भी बहुत बुरा तरीके से हमारी जमीन, हमारी बेटी, हमारी रोटी सबके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। जिस तरीके से जानुमानी हो या मुस्लिम मराठी सेवा संघ हो या उलेमा हो, वैसे कई मुस्लिम संगठन महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करते हुए लेकर वायरल हुआ है। हालांकि कांग्रेस विधायक करती है, बात अलग है, लेकिन इनका सपोर्ट आप महाविकास आघाड़ी को करना और महाविकास आघाड़ी का बार ये कहना क्योंकि बीजेपी के पास और कोई एजेंडा नहीं है इसलिए वो कटेंगे बटेंगे की बात करते हैं, एक है तो सेफी की बात करते हैं। ये दो बात है, इसके क्या है? देखिए ये लोग पूरा देश में यही काम करता है। ये लोग चुनाव का दौरान देशभक्त ताकत का दुर्बल करना और हमारे देश का जो तरक्की उसको बाधा देने के लिए, रुकने के लिए काम करता है। ये लोग हर प्रदेश में खास करके जो भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति हिंदुस्तान का, इसको खत्म करने के लिए किसको वोट डालना चाहिए वही करता है। ये लोग हैदराबाद सिटी में ओवैसी को वोट देता है, हैदराबाद छोड़ के जब गांव में आप डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तब कांग्रेस को वोट करता है। इस तरीके से बंगाल में भी हम लोग ये दिखा है। ये लोग मोदी जी, बीजेपी, एनडीए को रोकने के लिए, देश भारत को कमजोर बनाने के लिए एक काम करता है। यहाँ भी यही काम ये लोग कर रहा है। इसलिए ये लोग हमारी कास्ट सेंसस का बात, हमारी बंगाल में जैसे चलता है हिंदी स्पीकिंग, बंगाली स्पीकिंग ममता बनर्जी करती है। प्रधानमंत्री जी को मजबूत बनाने के लिए, हमारी सनातन संस्कृति को अक्षय रखने के लिए
और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का लीडरशिप में विकासवाद के ऊपर काम करता है। आप देख लीजिए, उजाला गैस से लेकर स्वच्छ भारत के अंदर शौचालय निर्माण से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ आवास निर्माण से लेकर हर घर नल से लेकर प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा के योजना के अंदर 82 करोड़ भारतीय, वहां कोई भेदभाव नहीं है। कोविड का वैक्सीन से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज से लेकर इतना काम जनहित में पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर हमारा इतना स्कीम डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। मोदी जी का जो डेवलपमेंट है, जो काम करने का तरीका है, वो विकास के ऊपर है। और ये लोग का काम जो है तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को लेकर काम कर रहा है। ये लोग जिस तरीके से 370 हटाने के लिए जो हमारी बंगाल की धरती से आ रहा है, इसलिए योगी जी का जो स्लोगन मटेगा तो कटेगा, एक रहेगा तो नेक रहेगा, सेफ रहेगा, हरियाणा से अमल करना जनता स्वीकार कर लिया। मोदी जी का लीडरशिप में महाराष्ट्र की जनता भी देशभक्त ताकत को और मजबूत बनाएगा। 2/3 बहुमत से यहाँ हमारी गठबंधन की सरकार बनेगा।